Hi guys, so today maglulutitag that win. So let's go guys, let's play. So yeah, easy mode and hi. Okay, let's go. So at sa yung basa ng kaning difficulty easy. Okay, easy. Okay, Bob and Buck moves a bit slower. The player loses a little less in health when he is injured. No creaking floors. Okay. No cracking floors. Okay, let's go. So, si Bob and Doc de ang kuan ang mag-twins. Okay, your mission is bring back these three valuable items. Escape the house to an exit door. Okay, let's go. Okay, so kitong basta pa ako escape. First day ko kaduran ng that win. Okay, wala na siya granny 2. Yes. Okay, let's go. Let's play. Okay. And then, so kung na ni is this. Okay, maybe I can use the crowbar. Okay. Era crowbar. Okay, crowbar. And okay. So, dito mo add to. Isang dito mo. Okay, dito mo add to. Let's go. Okay, wait lang. Kapatagal na guys, bisag mamatay ko magpadaga ko ba? Wait, asa tani. Okay. Laman no. Mamatay ko. Lalang naman ko sa taas, oy. Okay. Namatay ko guys, damo ko sa taas ba? Kung sa taas pa ko gibutang. Nasa taas ko gibutang mo to namatay na inon ko. Okay. Let's go. Asa mga magkambal. Wait. Wait. Sila? Wait lang ha. Hala! Oh my god. Kisa na yung kayat. Ano si Bob? No, oh my god. La na ang mag-twins guys. Tara oh. Wait lang. Wait lang ha. Okay. Wait lang, may bumba guys, oh. Gusto nyo ba to? Ay, oh my God! Okay. Okay, namatay ko. Okay, namatay ko. I'm died. Okay. I'm died. Let's go and... So many. Ayoko sa kulungan. Okay. Oh, what's this? Tumating siya. Okay. Okay. Gusto mo ito, di ba? Gawas to rin umatay. Kuan. Namata sa kulungan. Umatay key. Okay. Cage key. Okay. Okay, may na lang, ipatingon ko ni Okay. So, dugay ba ni mga hawa ay? Okay, let's go. Okay. Let's go. Bisa natin yung sungkis ba? Okay. Oh my god. Goodness gracious. Ikaw ang nasa flesh. You got stealing on CCTV. Oh my god. You got stealing on CCTV. You're so very bad! Goodness gracious, Jude. My twin brother is criminal. Yes. Okay. Sige na akong kamatay. So yeah. Ay, okay. Ibatin mo din ito guys no, tara mo-add to tong ano and ano to ang key. Kahit nga airs man siya. O sa kabel nagikuha na din yung key. Okay. Dugay ba niya yun? Dugay ka siya. Okay. Kahit mo ka siya. Di mo ka siya. Tabok pares yung igso. Ngayon iya makikang full siya. Okay. Masa na yung gikuan di ay? Ibit-bit. Flashlight on my laser. Nang murag pusil. Okay. Sige, so natambok. Sure. Na
very, very, very taba. Okay, tino ko na yung ikson na ano. Okay, wala day. Okay, wala dari guys. Wala dari. Okay, wala. Wala yung ikson. Okay, wala. Wala si Kuan, si Baba to, si Bab to. Ay, yata na yung ikson na tambok. Okay. Na yung ikson na tambok. Okay, come on. Na si Kuan. Kasi yung tambok din guys. Okay. Kasi di siya si Bab ni. Si Bab is or si Doc. O si Doc mo tayo. Ay! Na silang duha. Oh my god. Okay. Oh my god. Okay. Goodness gracious. Ikaw ang saplet. You got spelling on CCTV. Oh, no way. Oh my god, no way. My twin brothers is criminal. Yes, criminal ang twin brother ni ano. Neba. Sure. Oh my god. Okay. Bye. Oh my god. Oh my god, nabutan siya. Ay, kung ba dito akong ipon di ay. Basta di, familiar. Wait. Namar bata. Eh, wala day. Let's go. Wait. Oh my god. Oh. Okay, wait lang. Ano sa tubig ko? Mayroon sa tubig. Okay, let's go. Ay! Let's go! Wala bakit ito na, hindi nung pamakutubig. Okay. I'm dead na. Okay. You got stealing on CCTV. Na, ako sa kulungan na gamay kayo. Pero nga, nasigo ko. Gamay kayo ang kulungan, pero nga, nasigo ko. Nag-imon ako bablan yun. Ang igsoon man ko ano. Ang igsoon man ni ano ni... Kasi itong payat galing. Wait. Okay na siya. Ito yung payat ko. Okay. So, it's up na ba guys? Patay. So, masapan ko sa... Okay, wala ko nasapan. Okay. Wala ko nasakpan. Okay, bungo. Ay! Char lang. Nasakpan. Bili ko sa payat. Nasakpan ko. Ay! Oh, lola! Sila tuwa. Oh my god. Okay. Mag-glitch din sila. Pero ang isa tambok. Pero ang isa payat. Mag-isos nila rin niya. Wait need guys. Hindi na makasot. Namatay na yung noon ko. Oh my god. Goodness gracious. Kung saan man tuniron. My twin brothers is criminal. Wait. Wait. First time kami ako kaduraning kuan. That's twins. This is my first time playing. That's twins. Wala siya ganito no. Okay. Nagpila ko karaan na sila dula. Baka di ba siyang dula on yes. Wait, asa man to silang duha, Bing? Wait, dari ang tadi ko kanina bis mamatay na punta dari ba? Sino ko mamatay na punta dari? Ay, okay. Bato din natagkat dari nakabata ni Kandari o ni diretso ako buwan nagali mo. Kinaang duha ka mag-train. Usa to pagkuan matagak ta dari ah. Okay, dapat ay. Naawa. Natagak. Oh. Okay na punta dari sa ano. Let's go. Kasi sila kita nakulungan pag nila ay. Okay. Oh, wait. Apa sila din eh? Ah, okay. And then, asa man sila? Oh my god. Ah, okay. Nagpapakita ang kanyang wait. Para sa ini. Revolver part. Ay, wait. Pusil naman. Pusil din siya, guys. And, kaya tagbalaan ni.
Okay, bala. Okay. Wait. Hammer, okay. We have hammer and we have bomba. Okay. And then, naman dito? Oh. Sandal. Okay, go! Goodness gracious! Namatay ang buha! Oh my god. You got stealing on CCTV. I think guys, trial na to siya nadula kay first time ako kadulaan ni and yes, trial na to siya nadula pero dulaan to ko ni guys. Hard mode ako di ano ani. Pohon yes. So yeah. Bye guys.